नमस्कार श्रोता बंधु, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। गुरु न थाए विद्या नहीं, नहिले भ्रम थांति प्राणी। आमको गुरु पथ सब बेले देखाउछन। आमर चारि गुरु, माता गुरु, पिता गुरु, विद्या गुरु, कर्ण गुरु। तेणु माता पिता केवल आम जन्म देइछन्ति, से मध्य आमर गुरु। तेणु तांको ससम्मान आम तांको साथी कथबार्ता करिया निहाती आवश्यक। अमृत आम खाइने किंतु नामामृत सबुदिन पाउछे। भजन हूँ निर्माल्य। भजन माध्यम द्वारा आम भगवान को सानिध्य लाभ कर। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मोर नाम लक्ष्मण खटे। मोर नंबर 7809510565। गोटे भक्ति संगीत आपण आगे परिवेशन कर। दीन बंधु एही आली मोरे हे दीन बंधु एही आली मोरे श्रीरंगा चरण सेबारे मो मन। श्रीरंगा चरण सेबारे मो मन। रही थाऊ निरंतरे बंधु एही आली दान कौन पछे मनाहे मोते। दाना कौन पछे मनाहे मोते। नील चक्र बाण सुखी उठबे अखिल कहतिबे। सुखी उठबे अखिल कहतिबे। कुंभ श्री छामुकु चाहि दीन बंधु एही आले रे।
যাত্রা দেখুতি বার মাসে তেরা যাত্রা দেখুতি শ্রীক্ষেত্রে হইবি কারি সাধু সন্থং কর বোলাই কিঙ্কর সাধু সন্থং কর বোলাই কিঙ্কর মাগুতি মাধু করি বন্ধু এই অলি শিছা মোরে আনন্দ বজারে ভুলিল মজারে আনন্দ বজারে ভুলিল মজারে গাউথিবি তব নাম প্রেম সাগরে ভাসি যাউতিবি প্রেম সাগরে ভাসি যাউতিবি বলি হরে কৃষ্ণ রাম বন্ধু এই অলি ইচ্ছা এথিপাই মূল রাইছি এথিপাই মূল রাইছি আশা করি তোতে একা দাস বন মালি দোষন ধরিব দাস বন মালি দোষন ধরিব গোবর্ধন গিরি বন্ধু এই ইচ্ছা
বন্ধু এই অলি শ্রীরঙ্গা চরণ সেবারে মন শ্রীরঙ্গা চরণ সেবারে মন রহি বন্ধু जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु विनम्र प्रार्थना प्रणाम घन प्रभु।